Tokom agresije NATO na Srbiju 1999. godine šiptarske terorističke snage pomognute albanskom armijom i policijom i avijacijom i snagama NATO-a pokušale su iz Albanije u 2 navrata kopneni proboj državne granice. Prvi združeni kopneni napad počeo je na području Karaule Košare 9. aprila. Kada su nakon 45-dnevnih teških i krvavih borbi propali pokušaj agresora da stvore mostobran na pravcu Tropoja, Košare, Batuša i dalje prema Jablanici, kojim je trebalo otvoriti put za ubacivanje NATO snaga iz Albanije, prešlo se na rezervnu varijantu, proboj preko Paštrika. Taj drugi deo kopnene agresije iz Albanije pod nazivom Strela odvijao se na Vrbničkom pravcu. Još 1998. godine u Albaniji je bio razrađen plan operacije Kondor za usklađenu kopnenu operaciju albanske armije, šiptarskih terorističkih snaga sa teritorije Albanije i terorista na Kosmetu radi razbijanja Prištinskog korpusa i ovladavanja teritorijom Kosmeta. Operacijom Strela trebalo je posle otvaranja koridora i ulaska na Kosmet uz snažnu aviopodršku uvesti NATO snage, poraziti Prištinski korpus i policijske snage i nastaviti dejstvo u dubinu teritorije radi zauzimanja i okupacije kompletne teritorije Srbije. Da su šiptarske terorističke snage u operaciji Strela trebale da otvore koridor i pripreme teren za ubacivanje NATO snaga na Kosmet, potvrdio je i tadašnji komandant NATO snaga, američki general Wesley Clark u svojoj knjizi Moderno ratovanje. Uviđao sam sav značaj koji ofanziva OVK ima za nas. Ako bi bila iole uspešna, izvukla bi nekoliko srpskih bataljona iz sela i uvukla ih u borbu, gde bismo mi mogli da ih napadnemo iz vazduha. Počeli smo da na radaru hvatamo srpski minobacače. Samo je trebalo da dovedemo avione protiv njih ili artiljeriju i rakete. Pozvao sam Rika Šinsekija, zamenika načelnika generalštaba kopnene vojske, kaže Clark, i zamolio ga za pomoć helikoptera Apache. Objasnio sam mu da nam nije potrebna vatra za neutralisanje zato što uopšte ne treba da prelazimo granicu. Opcija B, o kojoj govori Clark, je bio plan kopnenog prodora NATO snaga na Kosmet, pa je očigledno da su šiptarske terorističke snage trebalo da posluže kao topovsko meso da bi se otvorio put za kopnene snage alijanse. Clark je u svojoj knjizi napisao da je američka operativna grupa Jastreb u Albaniji bila u neposrednoj vezi s albanskom vojskom, koja je pak nadzirala oslobodilačku vojsku Kosova, što pokazuje da se radi o združenoj kopnenoj operaciji. Uspeh operacije Strela značio je siguran ulazak NATO snaga na Kosmet, a njen neuspeh odustajanje alijanse od kopnene agresije. Zato je odbrana šireg rejona Karaule Gorožu i Paštrika zapravo bila bitka za odbranu ne samo Kosova i Metohije, već cele Srbije. Što se tiče naših snaga, početak operacije Strela zatekao je u prvom ešalonu korpusa na delu Metohije, koje obuhvata opštine Dragaš, Prizren i Đakovica, nalazila se 549. motorizovana brigada, a na delu Dečanske i Pečke opštine 125. motorizovana brigada. Po dubini u rejonu Suve reke i Prevoja Dulje nalazila su se delovi 243. brigade, koja je delom snaga bila orijentisana na ovom pravcu, a glavnim snagama bila orijentisana da primi udar koji je trebao da dođe iz pravca Makedonije. Dok se 252. oklopna brigada i 37. motorizovana brigada nalazili po dubini rasporeda 125. brigade. U prvom ešalonu neprijateljskih snaga prvenstveno su se nalazile šiptarske terorističke snage, koje su bile podržane artiljerijom druge pešadijske divizije albanske vojske. Dok je podršku iz vazduha svojim helikopterima davala ova operativna grupa Jastreb, koja je bila prebačena neposredno pre toga iz Nemačke, a
vazduhoplovnu podršku davala je lovačko-bombarderska avijacija i strategijska avijacija sa avionima B-1 i B-52. Od samog početka, čak i pre agresije, mi smo imali potpune podatke o grupisanju NATO snaga u Sredozemlju, o grupisanju snaga u Makedoniji, u Republici Albaniji. Također imali smo i sve podatke i o tome šta rade snage koje se nalaze u Bosni i Hercegovini. U Republici Makedoniji nalazila se 21. oklopna brigada 7. oklopne divizije oružanih snaga Nemačke, i to negdje na teritoriji rejonu Glogočica Tetovo. Oko 6.000 terorističkih snaga u Makedoniji nalazilo se u rejonima tih istočnih padina Šare, također oslonce na Tetovo. 46 helikoptera nalazilo se na aerodromu Petrovac, od toga 12 borbenih, 12 višenamjenskih i 22 transporta. U Republici Albaniji nalazi se objedinjeni delovi snaga vojske Albanije, negdje druga pešadijska divizija u jačini od oko 5 do 6 hiljada ljudi sa komandom u Kuksu. Deo šiptarskih terorističkih snaga, oko 10.000, bio u rejonima Kuks, planina Đalica, Kruma, Tropoja, planina Đeravica. Također prikupljali su se i snage NATO-a, i to posebno operativna grupa Jaskve, u čijem su sastavu bili i helikopteri Apač, koja je brojala oko 5.000 ljudi, a ona je karakteristična i po tome što je u svom sastavu i imala osjetljive radare za pronalaženje artiljerijskih i minobacačkih položaja. Neposredno 26. maja u ranim jutarnjim časovima na pravcu Karaula Pogaj, Karaula Gorožuk, padine Paštrika prema dolini reke Drim, u prvom ašalonu bilo je angažovano oko 1000 pripadnika šiptarsko-terorističkih snaga. Dok na celom delu fronta od oko 7 km od Karaule Gorožuk do Karaule Liken, što u prvom ešalonu, što u drugom ešalonu i po dubini, bilo je oko 6000 pripadnika šiptarskih terorističkih snaga. Prvi udar na samoj državnoj granici primili su delovi prvog motorizovanog bataljona 549. motorizovane brigade, tačnije borbena grupa 1/1, u čijem je sastavu bilo oko 400 vojnika i starešina. Po mojoj proceni, baš na prvoj liniji, u rovovima i u zakonima, bilo je oko 200 ljudi. Kada su u ranim jutarnjim časovima primećeni streljački strojevi Šiptara, oni su već izvršili podilaženje sa svojih polaznih položaja i nalazili su se već u neposrednoj blizini prve linije odbrane. Mi nismo tada i momentalno mogli da pružimo i pojačamo podršku i pojačamo te snage ljudstvom, ali smo mogli trenutno da reagujemo artiljerijom. Artiljerija naše brigade bila je raspoređena rastresito na oko 14 lokacija. Radi se o haubicama 122 mm, haubicama 155 mm i dve baterije VBR-ova Oganj 128 mm. Jedinice koje su neposredno bile napadnute u svom sastavu imali su minobacače 82 mm i minobacače 60 mm. Po već unapred pripremljenim planovima vatre, odmah je pružena vatrena podrška po snagama koje su neposredno napadale na prvu liniju odbrane, a i po snagama koje su uočavane po dubini.